आज आम पंचम श्रेणी दि सरस्वती इंग्लिश वर्कबुक बहिर यूनिट 11 टी करवा। प्रथमे देइछि इंग्लिश रे ट्रांसलेशन करिया पई क नंबरटी देइछि सूर्य पूर्व दिगरे उदय होंती ट्रांसलेट कले हेबो दि सन राइजेस इन दि ईस्ट। ख नंबरटी देइछि चढ़ई माने आम मुंड उपरे उड़ंती ट्रांसलेट कले हेबो दि बर्ड्स फ्लाई ओवर आवर हेड्स। ग नंबरटी देइछि साप गातरे रहे ट्रांसलेट कले हेबो दि स्नेक लिव्स इन दि होल। घ नंबरटी देइछि बाछुरी गाई पाखरे छिड़ा हुए ट्रांसलेट कले हेबो दि काल्फ स्टैंड्स नियर दि काउ। ओ नंबरटी देइछि शिशुटी माँ आगरे खेळे ट्रांसलेट कले हेबो दि बेबी प्लेज नियर इट्स मदर। च नंबरटी देइछि केउट नईरू माछ धरे ट्रांसलेट कले हेबो दि फिशरमैन कैचेस फिश इन दि रिवर। छ नंबरटी देइछि आमे दोकानरू सौदा किणु ट्रांसलेट कले हेबो वी बाय ग्रोसरी फ्रॉम दि शॉप। ज नंबरटी देइछि मो भौणी विद्यालय को साइकेल रे जाए ट्रांसलेट कले हेबो माय सिस्टर गोज टू स्कूल बाय साइकेल। झ नंबरटी देइछि शिक्षक कलापटारे चक रे लेखंती ट्रांसलेट कले हेबो दि टीचर राइट्स विथ ए पीस ऑफ चॉक ऑन दि ब्लैकबोर्ड। निय नंबर बिलेई मूसा पछरे दौड़े ट्रांसलेट कले हेबो दि कैट रन्स आफ्टर दि माउस। ट नंबरटी देइछि मूसा गातरे पशि जाए ट्रांसलेट कले हेबो दि माउस गेट्स इनटू दि होल। ठ नंबरटी देइछि माकड़ छात ऊपर को डिए ट्रांसलेट कले हेबो दि मंकी जंप्स अप टू दि रोप। ड नंबरटी देइछि उड़ा जहाजटी बादल तले उड़े ट्रांसलेट कले हेबो दि एरोप्लेन फ्लाइज बिलो दि क्लाउड। ढ नंबरटी देइछि गाड़ी चालक रास्ता रे गाड़ी चलाए ट्रांसलेट कले हेबो दि ड्राइवर ड्राइव्स एलोंग दि रोड। मूर्धन नंबरटी देइछि नाउरिया नदी रे डोंगा चलाए ट्रांसलेट कले हेबो दि सॉइलर सॉइल्स दि बोट अक्रॉस दि रिवर। तापरे बी नंबरटी देइछि फिल इन द ब्लैंक्स विथ प्रॉपर प्रीपोजिशंस इन द ब्रैकेट्स। निम्न रे दिया जाइथिबा सेंटेंस गुडिकर डाहाण पार्श्व रे बंधनी मध्य रे किछि प्रीपोजिशन अछि। सठिक प्रीपोजिशन गुडिको बाछि आमे खाली घरे लेखिबा। फर्स्ट नंबर बिटर आंसर टी हेबो डू नॉट लुक आउट ऑफ द विंडो। यार माने होउची झरका बाहर को देखो नाही। नंबर 2 बिटर आंसर टी हेबो आई प्रिफर बनाना टू एप्पल। माने मते कदली अपेक्षा सेव भलो लागे। नंबर 3 बिटर आंसर टी हेबो वी कम टू स्कूल एट 10:30 AM। आमे प्रत्येक दिन स्कूल को 10:30 रे आसी जाऊ। एठारे तुमे माने मने रखो कि जोंठारे गोटे निर्दिष्ट टाइम को बुझाउ थाए सेठारे आट यूज हुए। एठी 10:30 गोटे निर्दिष्ट समय बा टाइम को बुझाउची तेणु करी एठारे आट यूज होईची। नंबर 4 बिटर आंसर टी हेबो मधु इज सिटिंग इन दि आर्म चेयर। तुम मानकर मनरे गोटे क्वेश्चन आस्तुबो कि एठारे मधु चेयर उपरे तो बसिची तेबे एठी इन काहे यूज होला ना एठारे आर्म चेयर कहिची। आर्म चेयर माने जेउ चेयर रे दुईटी हाथ थाए आउ सही चेयर रे बसिला माने आम शरीर किछि अंग चेयर भितर को जाए तेणु एठारे इन यूज होईची। किंतु जदि आर्म चेयर न होई खाली चेयर होइथांता तेबे सेठारे ऑन यूज होइथांता। आमे जानिछु कि कोनोसी वस्तु को स्पर्श करी ता ऊपर किछि जिंस रखिले सेठारे ऑन यूज हुए किंतु कोनोसी वस्तु भितरे जिंस को रखिले सेठारे इन यूज हुए। तापर 5 नंबर बिटी देइची मदन इज सिटिंग ऑन दी चेयर। एठारे ऑन यूज होबो काहे कि ना एठारे खाली चेयर कहिची। तापर 6 नंबर बिटी देइची विवेकानंद वाज बोर्न इन 1863। कोनोसी वर्ष पूर्वरु इन यूज हुए। नंबर 7 बिटी रो आंसर हबो शास्त्री जी वाज बोर्न ऑन 2 अक्टोबर। तापर 8 नंबर बिटी रो आंसर टी हबो दिस बुक बिलोंग्स टू मोहन। तापर 9 नंबर बिटी रो आंसर टी हबो डिवाइड दिस स्वीट्स बिटवीन अनंत एंड अशोक। जेतेबेले दुई जनक मध्य रे कंपेयर करा जाय सेतेबेले बिटवीन यूज हुए आउ दुई रु अधिक हेले से जगह रे एमंग यूज हुए। तापर नंबर 10 बिटर आंसर टी हेबो आई विल डिस्ट्रीब्यूट दिस ऑरेंजेस एमंग 10 गर्ल्स। तापर 11 नंबर बिटर आंसर टी हेबो द सन इज ओवर आवर हेड्स एट नून। 12 नंबर बिटर आंसर टी हेबो द बॉय इज स्विमिंग अक्रॉस द कैनाल। तापर सी नंबर टी देइछि मेक सेंटेंसेस यूजिंग दीज वर्ड्स। निम्न रे किछि वर्ड दिया जाइछि सही वर्ड गुडी को यूज करी आमे सेंटेंस लिखिबा। प्रथम वर्ड देइछि इंस्टेड ऑफ
ଇନଷ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ ମାନେ ହେଉଛି ବଦଳରେ। ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ତିଆରି କରିଲେ ହେବ ଦି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ସୁଡ୍ ଷ୍ଟଡି ହାର୍ଡ ଇନଷ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲେଇଂ ଅଲୱେଜ୍। ତାପରେ ୱାର୍ଡ ଦେଇଛି ସେଟଅପ୍। ସେଟଅପ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ତିଆରି କଲେ ହେବ ୱି ସେଟ୍ ଅପ୍ ଫର୍ ପୁରୀ ଜଷ୍ଟ ଆଫ୍ଟର ସମର। ତାପରେ ୱାର୍ଡଟି ଦେଇଛି ସେଟ୍ ଆଉଟ୍। ସେଟ୍ ଆଉଟ୍ ମାନେ ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା ବା ବାହାରି ଯିବା। ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ତିଆରି କଲେ ହେବ ଦେ ସେଟ୍ ଆଉଟ୍ ଅନ୍ ଦେୟାର ଜର୍ଣ୍ଣି। ତାପରେ ୱାର୍ଡ ଦେଇଛି ସେଟ୍ ଅପ୍। ସେଟ୍ ଅପ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଆରେଞ୍ଜ କରିବା, ସ୍ଥାପିତ କରିବା। ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ତିଆରି କଲେ ହେବ ଏ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ ହେଲ୍ପଡ୍ ହିମ୍ ସେଟ୍ ଅପ୍ ହିଜ୍ ବିଜନେସ୍। ତାପରେ ୱାର୍ଡଟି ଦେଇଛି ପୁଟ୍ ଅନ୍। ପୁଟ୍ ଅନ୍ ମାନେ ହେଉଛି ପିନ୍ଧିବା, ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା। ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ତିଆରି କଲେ ହେବ ଆଇ ପୁଟ୍ ଅନ୍ ଏ ନ୍ୟୁ ଡ୍ରେସ୍ ଅନ୍ ମାଇ ବାର୍ଥଡେ। ତାପରେ ୱାର୍ଡଟି ଦେଇଛି ପୁଟ୍ ଅଫ୍। ପୁଟ୍ ଅଫ୍ ମାନେ ହେଉଛି ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ବା ବାଧା ଦେବା ବା ଦୂର କରିବା। ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ତିଆରି କରି ଲେଖିଲେ ହେବ ଦି ସଡନ୍ ନଏଜ୍ ପୁଟ୍ ହର୍ ଅଫ୍ ହର୍ ଗେମ୍। ତାପରେ ୱାର୍ଡଟି ଦେଇଛି ଗିଭ୍ ଅପ୍ ମାନେ ଛାଡ଼ିଦେବା ବା ତ୍ୟାଗ କରିବା ବା ହାର ମାନିବା। ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ତିଆରି କରିଲେ ହେବ ଦି ମ୍ୟାନ୍ ଗିଭ୍ ଅପ୍ ସ୍ମୋକିଂ। ତାପରେ ୱାର୍ଡଟି ଦେଇଛି ଗିଭ୍ ଆୱେ। ଗିଭ୍ ଆୱେ ମାନେ କିଛି ଜିନିଷ ଅନ୍ୟକୁ ଦାନ କରିବା। ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ତିଆରି କରି ଲେଖିଲେ ହେବ ଆୱାର ହେଡମାଷ୍ଟର ଗିଭ୍ ଆୱେ ପ୍ରାଇଜ୍। ତାପରେ ୱାର୍ଡଟି ଦେଇଛି କ୍ୟାରି ଅନ୍। କ୍ୟାରି ଅନ୍ ମାନେ ଆଗକୁ କାମଟି ଜାରି ରଖିବା। ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ତିଆରି କରି ଲେଖିଲେ ହେବ କ୍ୟାରି ଅନ୍ ୟୋର ୱାର୍କ। ତାପରେ ୱାର୍ଡଟି ଦେଇଛି କ୍ୟାରି ଆଉଟ୍। କ୍ୟାରି ଆଉଟ୍ ମାନେ କିଛି ଜିନିଷ ବାହାରକୁ ନେବା। ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ତିଆରି କରି ଲେଖିଲେ ହେବ ଆଇ କ୍ୟାରିଡ୍ ଆଉଟ୍ ହିଜ୍ ଫାଦର୍ସ ଅର୍ଡର୍ସ। ତାପରେ ୱାର୍ଡଟି ଦେଇଛି ଲୁକ୍ ଫର୍। ଲୁକ୍ ଫର୍ ମାନେ ହେଉଛି କିଛି ଜିନିଷକୁ ଖୋଜିବା। ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ତିଆରି କରି ଲେଖିଲେ ହେବ ଆଇ ଲୁକ୍ଡ ଫର୍ ମାଇ ପେନ୍ ବଟ୍ ଆଇ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଇଟ୍। ତାପରେ ୱାର୍ଡଟି ଦେଇଛି ଲୁକ୍ ଆଫ୍ଟର। ଲୁକ୍ ଆଫ୍ଟର ମାନେ ହେଉଛି ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ବା ଯତ୍ନରେ ରଖିବା। ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ତିଆରି କରି ଲେଖିଲେ ହେବ ମାଇ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଲୁକ୍ ଆଫ୍ଟର ମି। ତାପରେ ଡି ନମ୍ବରଟା ଦେଇଛି ହୁ ଆମ୍ ଆଇ। ମୁଁ କିଏ। ମୁଁ କିଏ କହିବ ମାନେ ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦେଇଛି, ସେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ପଢ଼ିକି କିଏ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଛି ଆଇ ଆମ୍ ଦ କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଦି ଆନିମଲ୍ସ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ୱାକ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ମେକିଂ ସାଉଣ୍ଡ। ମୁଁ ହେଉଛି ପଶୁମାନଙ୍କର ରାଜା, ଆଉ ମୁଁ ଚାଲିଲା ବେଳେ ଜମାରୁ ବି ଶବ୍ଦ କରେ ନାହିଁ। ଆନ୍ସର ଦେଇଛି ଲାୟନ୍ ବା ସିଂହ। ତାପରେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟି ଦେଇଛି ଆଇ ହାଭ୍ ଲେଟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ପାର୍ସଲ୍ସ ଇନ୍ ମାଇ ଖାକି ବ୍ୟାଗ୍ ହୁ ଆମ୍ ଆଇ। ମୋର ଖାକି ବ୍ୟାଗ୍ରେ କିଛି ଚିଠିପତ୍ର ଏବଂ କିଛି ପାର୍ସଲ ରହିଛି, ତେବେ ମୁଁ କିଏ କୁହ। ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍। ତାପରେ ନମ୍ବର 3 ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟି କହିଛି ଆଇ ସ୍ଲିପ୍ ଆଟ୍ ଦି ଡୋର୍ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜର୍ସ ଫିୟର୍ ଟୁ କମ୍ ନିୟର୍ ହୁ ଆମ୍ ଆଇ। ମୁଁ କବାଟ ପାଖରେ ଶୋଇଥାଏ, ଅଚିହ୍ନା ଲୋକ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଡରନ୍ତି, ଭୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ କିଏ ନା କିଏ ହେବ। ଆନ୍ସର ହେବ ଡଗ୍, କୁକୁର। ତାପରେ ନମ୍ବର 4 ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟି କହିଛି ଆଇ ଆମ୍ ଭେରି ବିଗ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସ୍ମଲ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଲାଇକ୍ ଟୁ ସିଟ୍ ଅନ୍ ମାଇ ବ୍ୟାକ୍ ହୁ ଆମ୍ ଆଇ। ମୁଁ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ମୋ ପିଠିରେ ବସିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ କିଏ। ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ମାନେ ହାତୀ। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟି କହିଛି ଆଇ ଆମ୍ ଆୱେକ୍ ଆଟ୍ ନାଇଟ୍ ଥିପ୍ସ ରନ୍ ଆୱେ ଆଟ୍ ମାଇ ସାଇଟ୍ ହୁ ଆମ୍ ଆଇ। ମୁଁ ରାତିରେ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଥାଏ ସେଠାରୁ ଚୋରମାନେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳାନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ କିଏ ନା ପୋଲିସମ୍ୟାନ୍, ନାଇଟ୍ ପୋଲିସ। ତାପରେ 6 ନମ୍ବରଟି କହିଛି ଆଇ ୱାକ୍ ଅଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ ଦି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ୱିଥ୍ ଏ ଲାଣ୍ଟର୍ନ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟିକ୍ ହୁ ଆମ୍ ଆଇ। ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଉପର ତଳ ଚଲାବୁଲା କରୁଥାଏ, ମୋ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଲଣ୍ଠନ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବାଡ଼ି ଥାଏ, ତେବେ ମୁଁ କିଏ। ଆନ୍ସର କିଏ ହେବ ନା ୱାଚମ୍ୟାନ୍। ତାପରେ 7 ନମ୍ବରଟି କହିଛି ଆଇ ଫିଡ୍ ବେବିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଆଇ ଆମ୍ ଦି ମଦର ଅଫ୍ ଅଲ୍ ହୁ ଆମ୍ ଆଇ। ମୁଁ ଛୋଟ ଛୁଆ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଏ, ମୁଁ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ମା, ତେବେ ମୁଁ କିଏ। ଆନ୍ସର କିଏ ହେବ ନା ଏଆର୍ଥ ମାନେ ହେଉଛି ପୃଥିବୀ। ତାପରେ 8 ନମ୍ବରଟି କହିଛି ଆଇ ୱାର୍କ ଇନ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ଡ ଫୁଡ୍ ଫର୍ ଅଲ୍ ହୁ ଆମ୍ ଆଇ। ମୁଁ ହେଉଛି କ୍ଷେତ ବା ଚାଷ ଜମିରେ କାମ କରେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ, ତେବେ ମୁଁ କିଏ। ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା ଫାର୍ମର। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ୟୁନିଟ୍ 11। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।